Maayong buntag. Video for today. Nanapod mi sa office sa Jiklin. Kay nanapod may wala mahuman gahapon nga amo siyang humanon karon. So, among dala kay Sonax o deodorizes ang pawala sa baho sa supa kay mag-rainbow rami karon og syempre selhig pwede natin ipamaypay so nabitami karon sa Labangon Mimosa. So mao ni siya ang sa palibot guys nga among gyarian. So mo na mong service tagaan mig service pero free ra na. So dili na may magtaksi-taksi. So nindot kayo ang panahon guys. So